Welcome to Vedajanani, Narayaniyam, Dashakam 3. All the slokas in Dashakam 3 will be chanted in Vrittam Shikharini. Shloka 1. O Varada, you are the one who always showers boons to your devotees, Krishna. Those bhaktas who constantly chant your name, worship your divine form, will have all the righteous wishes fulfilled by you, Krishna, and they are the most blessed souls, Guruvayurappa. पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्. Shloka 2. In the shloka, Nambudiri pleads Krishna to overcome his disease and get well soon and always do the Nama Japam of Krishna. Oh Krishna, my disease both physically and mentally, I am unable to concentrate on you, Guruvayurappa. Please have mercy on me and help me to sit peacefully in a place and do your Nama Japa and worship your feet always. Gadakklishtam kashtam tava charana seva rasabharepi anasaktam chittam bhavati bhata vishno kurudayam bhavat padamboja स्मरण रसिको नाम निवहान अहम गायम गायम कुहचन विवत्स्यामि विजने गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने. Shloka 3. Hare Krishna, your kripa gives all your devotees all sorts of wellness. Nothing is impossible for a bhakta who is blessed by you. Innumerable devotees are blessed with Jivan Mukti, that is liberation, from the sorrows and this worldly ties. O Guruvayurappa, please have pity on me, and can I not be one such fortunate devotee of yours, Krishna? कृपाते जाता चेत किमिव नहि लभ्यं तनुभृताम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोगाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः
सुखगतिम् असक्ता विदधते कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृताम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयिषोगाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिम् असक्ता विदधते. Shloka 4. O Krishna, sages like Devarishi Narada and others saw your Atma Swarupa in themselves. Their sorrows have fled by always doing seva to your lotus feet. They enjoy by involving themselves in Advaitananda Pravaham. They attain supreme bliss by meditating on you, Krishna. They are free to wander at will and complete state of conscious bliss beyond all time and space. Is there anything for them to attain, Krishna? Muni praudharudha jagati khalu gudhatmakatayo भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचेत् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् मुनि प्रौढारूढ जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचेत् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम्. Shloka 5. Guruvayurappa, I should always chant your name and should have endless focused bhakti on you, Krishna. I have no doubt that my bhakti on you will remove all my sorrows. There is no doubt on this. Otherwise, sage Vyasa's teachings and the Vedavyasa will become meaningless like the speech of a nomadic wanderer. Bhavad bhakti spita bhavatu mama saiva prashamayet ashesha kleshaugham na khalu hridi sandeha kanika na ched vyasasyouktis तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि संदेह कणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्. Shloka 6. Krishna, chanting your name always, singing your bhajans, praising your qualities gives a sweet pleasure to start with. It increases the level of bhakti, Krishna. The bhakti on you removes all sufferings, which leads the mind to path of supreme knowledge and bliss. Also, this bhakti gives Shuddha Brahma Jnanam in the Hridayam.
What more a bhakta is going to ask for Krishna? भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिळन् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिळन् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम्. Hey Krishna, please bless me to get rid of my sorrows. Prabhu, let my legs always do pradikshina of your temple. Let my hands always do puja to you. Let my eyes always see your divya swarupam. Let my nostrils always smell tulasi leaves scent. Let my ears always hear your delightful and stories of yours, Krishna. Please make all my body parts to do jobs connected to you only. Vidhuya kleshan me कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिग्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते. Shloka 8. Guruvayurappa, my mind and heart is full of sorrows and pains. In that pain also, I should see your Chidananda Rupa in my heart. When I see you, my eyes will shed tears of joy, and I will forget all my pains and sorrows. That's why in this Kali Yuga, we do Bhagavan Nama Sankirtanas and forget all our sorrows, Krishna. प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपम् परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवान् प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपम् परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवान्.
Shloka 9. Krishna, those who are not your bhaktas are leading a happy life. But I always do your namasmarana and I am drowned in sorrow. Oh Varada, why your devotee is in stake? Krishna, who killed Kamsa, Kamsantaka? Please remove my disease and make a worthy devotee, Krishna. मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहम् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमनम् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहम् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन. Shloka 10. Hey Krishna, again and again, what else is there to ask you? I have come to a decision. Unless you show mercy on me, I will not talk anything else except your puja, stuti, bhajan to your lotus feet. किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् Govinda, Govinda. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.